Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel ATOA. Di video kali ini saya akan mengajak kalian mendesain banner warung soto menggunakan coreldraw. Langsung saja kita mulai. Oke, kita buat ukurannya 100 kali 50. Kita klik 2 kali rectangle. Kita dekat ke sini. Itu Ctrl key, tarik sini, lalu kita drag kanan, klik kanan, power klik, masukkan ke sini, klik 2 kali, klik kanan, edit, itu kita perbesar, kita sesuaikan, kita selesai, stop editing. Kita pakai crop situ, kita tarik, tunggu prosesnya. Sudah selesai, kita seleksi, klik kanan, power klik, masukkan satu, kita pilih kanan, drag lagi ke corel, bawahnya, klik kanan, power klik, klik 2 kali, satu, kita take down, satu, stop editing. Kita pilih fontnya, teks, change, itu yang tebal ini, kita perbesar, Ctrl K, kita seleksi, klik ayam, tekan shift, klik soto, Ctrl K, itu seleksi jalan atau alamatnya, shift ayam, soto ayam, satu C, kita pakai rectangle, tarik, lepas klik kanan,
Kita seleksi menerima pesanan, tekan shift, klik kotaknya CE, kita sedikit perbesar, kasih warna putih. Selesai. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.